नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। आज मैं आपके सामने नज़र बद के हवाले से चंद बातें करना चाहूँगा। नज़र बद हक है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र बद से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते थे। आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, दवाई करने के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों का कारोबार चल रहा था, अचानक कारोबार का बंद हो जाना। बहुत सारी लड़कियां जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, दौलतमंद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी घर में रिश्ते नहीं आना। आप जानते हैं कि ऐसा सब क्यों होता है? सैयद अमीनुल कादरी साहब नजर बद के हवाले से क्या फरमाते हैं, जरा आप ये वीडियो गौर से देख लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते नजर बद हक है, यानी नजर लगती है। इसीलिए अगर किसी अच्छी चीज को देखो तो फौरन माशाअल्लाह कहा करो। अपने बच्चों को भी देखो तो माशाअल्लाह कहा करो। खाना कोई अच्छा देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, नजर लगती है। हदीस पाक में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अमवात नजर बद की वजह से होगी, बुरी नजर की वजह से। आप नहीं कहते अरे अभी बैठा था अभी मर गया, तो अक्सर ऐसी अचानक मौत क्यों होती? नजर लगने की वजह से। जादू उतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी नजर बद असर करती है। इसलिए जब भी घर से निकला करो तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ के निकला करो। और अगर तबीयत खराब हो जाए तो फौरन कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास पढ़ लिया करो। बच्चों पे भी शाम के वक्त दम किया करो, क्योंकि फरमाया गया नजर बद अगर पत्थर को लग जाए तो पत्थर फट जाता है। नजर बद जानवर को लग जाए तो जानवर हांडी में आ जाता है। नजर बद अगर इंसान को लग जाए तो इंसान कब्र में चला जाता है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम खुद दुआ करते थे कि अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमा। तो अल्लाह से दुआ भी किया करो कि अल्लाह बुरी नजर से हमारी हिफाजत फरमाए। तो फरमाया नजर लग जाएगी। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब वो जेब में हाथ डालते हैं तो जेब में जितने पैसे होते हैं वो पूरे के पूरे पैसे निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपने पूरे पैसे निकाले तो हो सकता है कि नजर लग जाएगी उसको, तो इस बचा करो। इसीलिए कहा गया कि पैसों की नुमाइश मत करो और अपने जिस्म की नुमाइश मत करो, अपने खाने की नुमाइश मत करो, अपने बच्चों की नुमाइश मत करो। झूठ भी मत बोलो, लेकिन दुआ भी करो कि अल्लाह नजर बद से बचाए। नजर बद बहुत बुरी चीज है और वो बहुत असर करती है लोगों पर। अचानक बैठे बैठे आदमी की तबीयत क्या से क्या हो जाती है नजर बद की वजह से। अक्सर नजर बद, और नजर बद क्यों लगती है? किसी भी चीज को आप टिकटिकी बांध करके जैसा देखते हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहते तो नजर लग जाती है। तो इसीलिए जब अच्छी चीज देखो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो, माशाअल्लाह कह दिया करो। अल्लाह ताला सब पे फर्ज। सैयद अमीनुल कादरी साहब नजर बद के हवाले से बेहतरीन बातें आपको बता रहे थे। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नजर बद के हवाले से क्या फरमाते हैं, जरा आप उनका भी एक वीडियो देख लें। तो पहले ही मौला ने फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब आप ईमान वालों से कहें अपनी आंखें नीचे रखें जाए। यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी आंखें झुका करके चलें, क्योंकि यही आंखें हैं जो जहर बन जाती हैं लोगों के लिए। आंखें बहुत ही सख्त हैं हमारे लिए। और फरमाएगा अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शयातीन, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। जब निकलती है तो किसी के जिस्म पर जाकर चुभती है। अब औरतों को भी मैं ये तंबीह करता हूं, क्यों तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया गया? तुम खुले बदन से बाहर आती हो, अगर से तुम्हारे दिल में खराबी का इरादा नहीं, बुराई का इरादा नहीं, लेकिन जो बाहर अय्याश लोगों की नजरें होती, हमारी आंख में एक सयाल मादा होता है, वो नजर नहीं आता, यानी उड़ता है। जैसे ही हम आंख खोलते हैं एक पतला सा पानी की तरह जहर निकल करके जाता है, जहां तक हमारी निगाह जाए उड़ती है। अगर ट्रायल करना हो तो साइंस के माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हो, खुर्दबीन से। क्यों? गुलाब एक सामने रखो और उसको थोड़ी देर तक देखते रहो, देखो वो मुरझा जाएगा। वो हमारी नजरों के जहर से है। नजरों के अंदर एक सयाल मादा है हल्का सा। अब जब किसी की शहवत गालिब होती है, बुराई, इन नजरों से जब वो किसी खातून के जिस्म को देखता है तो उसके जिस्म पर वह जहर चुभ जाता है, और वो चाहे जितनी भी पाक हो, उस नजरों के जहर से उसके दिल में भी बेहयाई शुरू हो जाती है, खराबियां और गुनाह वहां से शुरू होते हैं। ये नुकसान है
بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائیں دوسروں کی نظر سے. اور آپ نے سنا نہیں کہ نظر بد بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میرے آقا فرماتے میری امت میں نیچرل موت کے بعد، طبعی موت کے بعد اگر کسی کارن سے، اگر کسی سبب سے سب سے زیادہ موت ہوگی، کینسر ایڈز نہیں، حضور فرماتے نظر بد سے موت ہوا کرے گی. میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوا کرے گی. جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے نظر بد. اس کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں یہ 2 سورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جادو، سحر اور نظر بد سے روزانہ خود بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عورتوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں. ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کاملہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نظر بد کے کتنے سارے نقصانات ہیں. نظر بد کے حوالے سے چند باتیں اس ناچیز سے بھی سماعت فرما لیں. انسان نظر بد سے بچنا چاہے تو میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ خود کے چہرے کو بھی غور سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ خود کی نظر بھی اپنے آپ پر لگتی ہے. مان گئے کہ آپ کی باڈی اچھی ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ تندرست ہیں، آپ کا چہرہ حسین ہے، آپ خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، لیکن کبھی آئینہ کے سامنے اپنا چہرہ دیکھ کر، اپنی باڈی دیکھ کر کبھی مت اترائیے، کبھی لباس دیکھ کر مت اترائیے. اور ایک چیز بتاؤں کہ بچوں کو نظر بہت لگتی ہے. جانتے ہو کہ بچوں کو نظر کس کی لگتی ہے؟ ماں باپ کی نظر بچوں کو جلدی لگتی ہے. آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ کبھی کھیلتا ہے تو ان کی کھیلوں کو دیکھ کر، ان کی ہنسی کو دیکھ کر، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ کو بڑا پیار آتا ہے. آپ محبت کی نگاہ سے کبھی ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے. اس لیے آپ ذرا ان چیزوں کا احتیاط کریں. اگر نظر بد سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے. قرآن پاک کی جو 2 سورت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہی اس لیے تاکہ ان کے بندے نظر بد سے بچے رہے. ان کی امت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نظر بد سے بچی رہے. تو آپ کو یہ سورہ فلق، سورہ ناس کس طرح سے پڑھنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سونے سے پہلے آپ کیا کریں کہ دونوں سورت کو پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر مل لیں. اور نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، نماز تو فرض ہے ہمارے پر، نماز تو پڑھنی چاہیے، تو ہم بعد نماز یہ دونوں سورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ آپ نظر بد سے بچے رہیں گے. اگر آپ کہیں بازار جا رہے ہیں تو بازار جانے سے پہلے یہ دونوں سورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. آپ اگر دکان میں جا رہے ہیں تو دکان میں بیٹھ کر دونوں سورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں کسی کی نظر نہیں لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.